মেনু গুগলি, পার্শে মাছ, পমফ্রেট মাছ। पॉम्फ्रेट माछ फ्राई पॉम्फ्रेट माछ किस किस को पसंद है पॉम्फ्रेट माछ फ्राई के भालोबासो पॉम्फ्रेट माछ पॉम्फ्रेट फिश और बेले फिश किस किस को पसंद है फिश पॉम्फ्रेट फ्राई और बेले फ्राई हो रहा है। এখন আমি আবার সবজিটা করব। এটা গুগলি রান্না হচ্ছে আজকে আমার দুপুরে। কে গুগলি ভালোবাসে किस किस को गुगली पसंद है देखिए। এই দেখুন গুগলি রান্না হচ্ছে। গুগলি আমাদের বাড়িতে সবাই ভালোবাসে। এটা পমফ্রেট माछ और बेले माछ फ्राई হয়েছে। ये पॉम्फ्रेट माछ है और बेले माछ फ्राई हुआ है। इसको अभी मैं सब्जी करूँगी, इसको अभी मैं बनाऊँगी। এখন এটা আমি ঝাল করব দুটোই মাছ আলাদা আলাদা করে। এটা আজকে আমার দুপুরের লাঞ্চ। পমফ্রেট মাছ ঝাল সর্ষে দিয়ে পোস্ত দিয়ে ঝাল করেছি। এটা বেলে মাছ ঝাল করেছি, এটাও ঝাল করেছি বেলে মাছটা পেঁয়াজ টেয়াজ দিয়ে আদা বাটা দিয়ে। আর এটা গুগলি।